Hai, Assalamualaikum and good days to everybody. So hari ini kita akan sambung semula kuliah kita untuk topik frequency modulations. So untuk mathematical modelings, okay, so kalau kita lihat definisi frequency modulations tu, dia adalah variations between the information signals dan juga carrier signals. Okay. So the variation of d phase over dt will produce the frequency modulations. Okay, so as we know before, the carrier frequency, the carrier signal is equals to Vc sin omega ct plus phase. So phase prime tu kita akan integralkan untuk kita dapatkan ataupun kita match atau integralkan dengan kita punya Vm, iaitu Vm kita adalah Vm sin omega mt. So ingat, remember that, which is omega m is equal to 2 pi f. Okay, kalau omega m 2 pi fm lah. So kita integralkan between the carrier and also the information to get the Vfm. So the basic equation of Vfm is equal to Vc sin omega ct plus integral of Kf and Vm. So Kf is our deviation sensitivity, which is a constant value. Okay, so sebelum ni kamu pernah belajar berkenaan dengan dalam pengkamiran ataupun integral. So kita akan ada constant value, okay, pada bahagian sebelum integral tadi. So deviation sensitivity tu adalah dia punya output versus input transfer function for the modulators. Okay, so dia akan memberi relation between the output parameter dengan kita punya input signals. So Kf tu dia akan memberi efek kepada kita punya output, dan lebih tepat lagi dia bertindak sebagai macam modulation index kita. Okay, so modulation index bagi Fm ni dia akan memberi kesan kepada bandwidth of Fm. Okay, so itu tadi. So so kita masukkan equation of Vm tadi ke dalam integrations, so that kita akan dapat at this time. Okay, so Kf ni tadi kita boleh bawa keluar lah. Okay, kita boleh bawa keluar kerana dia adalah constant value. So kita akan dapatkan Kf tu darabkan dengan Vm. So bila kita integralkan, okay, so kita akan dapat, ingat, integration of sin is equal to so kalau integration of sin, okay, so kita akan dapat sin x, so kita akan dapat equals to negative cos 1 over x, cos x. Okay, ingat. Okay, so negatif tu kita boleh bawa ke luar lah. Okay, so the final equation is this one. Okay, Vc sin omega c minus Kfvm over omega m cos omega mt. By the way, kita boleh juga kita boleh dapatkan juga equations. Okay, so kita boleh dapatkan juga another equations. Okay, so sama ada kita boleh gunakan yang atas ni tadi, ataupun kita boleh gunakan jika kita menggunakan Vm kita, equation dia adalah menggunakan cosine. Vm sama dengan Vm cos omega mt. Okay, so kita akan dapat, akhirnya kita akan dapat Vfm kita adalah Vc cos omega ct tambah Kfvm over omega m. Okay, so actually this equation yang pertama ni dengan yang kedua ni actually dia adalah benda yang sama lah. Okay, since kita punya signal Vfm ni dia adalah sinusoidal, so tak kisah pada point mana pun kita akan dapat bentuk signal yang sama. Okay, so sama ada yang atas ataupun yang bawah kita boleh gunakan. Alright, so mana-mana kita boleh gunakan lah. So modulation index, so the modulation index is the ratio of the frequency deviations and the modulating frequency. Okay,
So kalau kita lihat dalam kita punya equation VFM tadi, okay, so nilai bagi so kalau kita lihat kat situ, okay, kan omega yang dalam ni adalah kita punya frekuensi, is it? Frekuensi untuk kita punya signal VC sin ataupun VFM kita tadi tu. So kita punya frekuensi, dia bukan frekuensi lah, dia adalah the group of frekuensi ataupun omega kita, dia akan reflect kepada kita punya beta, which is beta kita adalah KF VM over omega M, ataupun kita kalau kita definisi asal tadi tu the ratio of frequency deviation and modulating frequency. So kita boleh nisbahkan sebagai FD is a frequency deviations over FM, iaitu modulating frequency. Okay, let's say we have one example here. What is the deviation ratio of the TV sound if the maximum deviation is 25 and maximum frequency deviation frequency modulation is 15 kHz. So FD is 25 and FM is equal to 15. So kalau kita lihat formula sebelum ni, dia adalah FD over FM. So kita boleh dengan mudah kita nisbahkan saja FD over FM. So kita akan dapat 1.6. Alright, so we move to the frequency analysis of FM wave. So kat sini kita nakkan lihat kepada kita punya modulation index tadi kita dah lihat, and then kita akan tengok kepada kita punya apakah spectrum signals ataupun apakah bentuk signals kita, apakah bandwidth dan juga kita punya power signals kita. Okay. Okay, for FM, any modulation process, okay, for analog modulations, any modulation process produce the sideband. So kalau kita recall balik AM tadi tu, yang last sebelum ni kita belajar, AM dia akan menghasilkan two sidebands, which is we have upper sideband, lower sideband, and the center is carrier frequency. Okay, carrier. So similar with the AM, FM also have produced the more sidebands after we produce the modulation process. Okay, sama juga kita akan ada carrier at the center and a group of sidebands in the upper and a group of sideband at the lower sides. Okay, so kat sini kita akan ada banyak sidebands. So that's why kalau kita recall balik kekurangan FM berbanding AM tadi tu, FM ni dia require more bandwidth, more space lah. So kat sini kita akan lihat, so kita nampak lah dia akan ada banyak kita punya sidebands, bandwidth. So kalau kita zoom in kat carrier ni adalah kita punya so kat sini kalau kita lihat carrier, dia akan ada kita punya spectrums dan juga kita punya what we call this as amplitudes. Okay, so this is our amplitudes and also this is our frequency. Okay, so this is our frequency. So at carrier, of course lah, kita yang atas ni adalah VC ataupun PC, power carrier, and kat bawah ni adalah FC kita. Okay, and sidebands sama juga, kita akan ada VUSB 1, VUSB 2, USB 3 and so on. Okay, but for frequency kita lihat, so yang pertama FC tambah FM, yang kedua FC plus 2 FM. So means that the range between this sidebands and carrier is equal to FM, and also the other sidebands also the range between them is equals to FM. But for lower sideband, we just put the sign negative signage, which is FC minus FM and FC minus 2 FM and so on. So kalau misalnya kita ada banyak sideband, so akan ada banyak lah kita punya pengiraan kat situ. So macam mana kita nak tentukan berapakah bilangan sideband yang kita perlukan ataupun akan hasil apabila adanya kita punya FM modulations. So kita akan lihat, okay, in FM different modulation index yang beta tadi itu will give the different numbers of sidebands. So how? So let's say this is one example.
So let's say kita punya beta ataupun motion index kita adalah 0.2. Okay, so we will get the maximum carrier. So this is we get the maximum carrier and also the minimum of sidebands here. Okay, and if we increase the bandwidth, increase the modulation index, the bandwidth will also increase, but the maximum carrier will reduce. Okay, so dia macam kumulatif lah. So bila kita campurkan semua ni, dia akan dapat maksimum. So kat sini sama jugalah. Okay, so makin tinggi kita punya motion index, kita punya satu PC maksimum PC kita akan rendah dan juga bandwidth kita akan meningkat lah. Okay, dan seterusnya. Okay, so macam mana kita tentukan tadi beta ataupun motion index adalah FD over FM. Okay, so actually untuk kita dapatkan a good of motion index is near to 0 tu lah. Alright, so this is motion index kita. Alright, this is our Bessel table. So how to know how many sideband that will produce from the motion index. Okay, so we use the Bessel table. So kita gunakan Bessel table ni untuk kita tentukan motion index kita dan kita reflect berapa banyak sideband yang kita perlukan. Okay, saya zoom in. Okay, kat sini kalau kita lihat, kat sini akan ada kolom motion index dan juga kolom sidebands dan a group of sidebands here. This is a carrier. So this is column of carrier and this column of sideband. So kat sini sideband ni daripada 1 sampailah maksimum table dibagi adalah sampai 10. Okay, so J0 ni kita refer kepada carrier dan the numbers of one equal to n ni tadi sampailah ke n, kita refer kepada sidebands. So kalau misalnya kata kita lihat kita kira kita punya motion index kita adalah sama dengan 2 contohnya. So carrier kita punya constant value for carrier is 0.2. Sideband yang pertama adalah dia punya constant value dia adalah 0.5x dan seterusnya lah. So so macam mana kita nak gunakan? Okay, so ni apa yang saya beritahu tadi lah. The first column will give the modulation index, while the first row give the Bessel function, and the remaining is the sideband. Sideband with relative magnitude of less than 0.001 will eliminated. Okay, kita akan buang lah yang paling kecil. Okay, so kalau kita lihat kat situ akan ada signage of negative. Okay, kat sini ada negatif. Carrier, sideband pun ada negatif. Okay, so for FM untuk kita kira, okay, so sum of carriers and sideband amplitude will have negative sign. This means the signal represented by the amplitude is simply shifted in phase of 100 nXT, ataupun kita boleh reverse balik kepada positif. So kita ambil nilai yang positif sajalah. Bukan ambil yang positif, kita reverse. Kalau ada negatif tu kita reverse jadikan sebagai positive value. Okay, so sideband, macam mana kita dapat table sideband ni? Dia adalah daripada satu equation from Bessel lah. Okay, so itu saya tak terangkan lebih lanjut. Okay, with increasing the motion index, the carrier amplitude decrease while the amplitude of various sideband will increase. So ni you boleh baca. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, makin tinggi kita punya motion index, makin banyaklah kita punya sidebands tadi. Okay, ingat? So bila makin banyak sidebands, of course kita akan increase the bandwidth. So macam mana kita nak calculate the bandwidth? So for bandwidth ni, we have two ways to calculate. First, by using the Bessel table. Okay, the idea of from Bessel, somebody named Bessel tadi. And the second one by using the Carlson rule. So apa beza antara Bessel dan Carlson ni? Okay, so nanti kalau kita nak buat calculations, nak buat jawab soalan pun, kita kena kira dua-dua bandwidth ni.
Okey, cuma saya tunjukkan apakah perbezaan dia dan apakah formula yang untuk kedua-duanya. Dia ada perbezaan sedikit. Okay, for Bessel bandwidth from the Bessel table, so we simply calculate by 2fm times n. N is a number of significant bands. So let's say misal kata kalau kita punya modulation index kita adalah let's say 1, modulation index kita 1. Okay, so 1 tadi adalah carrier kita adalah 0.77 dan kita akan ada berapa kat sini, berapa segmen sampai 0.02, dia adalah J3. So means that N kita adalah 3 lah, sampai 3 segmen. So kita ambil kita punya N yang tadi adalah 3. Okay, the number of significant segments. Second one, Carlson rules. So kalau perasan tak, kalau ke dalam table ni tadi kita akan ada satu nilai, kalau dia cakap tadi tu magnitude yang 0.001 kita akan reduce ataupun kita akan eliminate. So kalau Carlson ni kalau Bessel dia akan kira semualah. Kalau segmen sampai 3 dia akan kira sampai 3. Kalau Carlson ni dia akan ambil below dan 0.02 dia akan eliminate. So contoh macam ni 0.01 dia akan buang lah. So dia akan ambil yang daripada sini sampailah J3. Okay, tapi kita tak boleh gunakan simply macam tu. So dia ada calculation dia sendiri. Okay, so kalau Carlson rules, dia gunakan bandwidth is equal FD, the twice of FD plus FM. So FD tambah FM tadi tu kita tambah dan kita darabkan dengan 2. Okay, so kalau ingat balik kita punya kita punya equation tadi tu. Okay, alright. So ingat balik kita punya modulation index tadi tu adalah FD over FM kan. So kita boleh simplikan, kita pemudahkan from these equations. Okay, 2FD plus 2FM. So kita kembangkan, kita akan dapat 2FD tambah 2FM. By the way, kita ingat balik kita punya modulation index is equal to FD over FM. So kita nak dapatkan in one equation saja. So kita pemudahkan FD tadi tu, if FD sama dengan beta FM, FM ni bawa ke atas, bawa masuk ke FD kat sini. So kita akan dapat equals to bandwidth for Carlson is equal to FM times 1 plus beta. Okay, so kita tahu nilai beta, kita tahu nilai FM. Is simple like that lah. Ingat, kalau Bessel's, okay, 2FM darabkan dengan number of segment. Okay, kalau Carlson's 2 darabkan dengan FM darabkan dengan 1 plus beta. Okay, let's say calculate the bandwidth occupied by the FM signals with the modulation index of 2 and highest modulation frequency of 2.5 kHz. Determine bandwidth with the Bessel functions. So modulation index kita adalah 2. Okay, so di sini 2. So kita lihat kat sini lah 2. Okay, yang atas tu. Okay, so simple. So kita lihat kat situ sampai J berapa. Okay, sampailah ke J, kalau 2 sampai J 4. So kita masukkan nilai N kita adalah sama dengan 4 dan FM kita adalah 2.5 kHz. So kita darabkan semua, kita akan dapat 20 kHz. Itu kalau gunakan Bessel functions. Okay, let's say so ini satu contoh untuk kita dapatkan kita punya amplitude nak kira. Okay, so sekarang kita nak kira kita punya macam mana kita nak kirakan ataupun kita draw kita punya frequency spectrum. Okay, ni penting selain daripada nak kira bandwidth tadi tu. So let's say kita ada VM equals to 5 sin 2 pi 1000 T and VC kita adalah 10 sin 2 pi 500 kilohertz. And then determine the number of set of significant sidebands, their amplitude, and then draw the frequency spectrums. Okay, so kat sini soalan dia lengkap lah. So dia nak kita dapatkan amplitude bagi setiap kita punya sideband, frequency of sideband, bandwidth dan sebagainya. Okay, walaupun dia tak cakap tu, kita kena lukiskan, draw the frequency spectrum tadi tu. Kita kena draw spektrum kita dengan lengkap lah.
Okay, so beta kita ada 1 tadi. So kita ambil beta sama dengan 1. So menggunakan Bessel table, okay, so kita akan dapatkan kita punya nilai-nilai sideband kat sini tu. So you all buat kotak, kita buat kotak untuk permudahkan kita punya pengiraan. Okay, so sideband kita adalah 0.77 sampailah ke J3. Okay, untuk dapatkan the real amplitude of the sideband, kita kena darabkan dengan VC. Okay, ingat balik kita punya equation of VFM is VC sin, okay, VC times VC sin omega CT plus beta cos FM. Okay, so that's why kita kena darabkan dengan nilai VC ataupun kita punya amplitude of carrier. Sebab ingat kalau kita punya FM, carrier kita constant. Okay, carrier kita constant, kita punya, dia punya amplitude is constant that equals to VC. Okay, cuma yang berbeza dia adalah kita punya frekuensi. Okay, so kita darabkan ke semua ni tadi tu from Bessel table. So kita darabkan, so kita akan dapat kita punya nilai sideband dan kita akan draw lah setiap satu ni carrier sideband 1, sideband 2, sideband 3 dan juga kita punya frekuensi. So ingat frekuensi kita, FC kita berapa tadi? 500 dan juga kita punya FM kita adalah 1 kHz. Okay, so kita kena kira lah. So yang pertama tu adalah FC 500 kHz, yang second one is FC plus FM 500 plus 1, the second one FC plus 2 FM, yang ketiga tu buat sendiri nantilah. Okay, and then yang at the lower sideband is FC minus FM dan juga FC minus 2 FM. So FC plus 3 FM and also FC minus 3 FM kita pun kena kira jugalah. Simply like that. Okay, so the second example is same. So dia beri FD 15 kHz, FM 10 kHz, VC 10 volts and FC kita adalah 500 kHz. So dia suruh kita kira actual bandwidth from Bessel function, bandwidth for Bessel rules. Kita kena dapatkan bandwidth of Bessel, bandwidth of Cousins, and then kita kena buat spektrum macam tadi lah. So simple lah. So actual kita gunakan bandwidth for Bessel. So 2 times FM darab N, kita akan dapat 80 kHz. Yang kedua, okay, so kat sini kita nampaklah perbezaan antara Bessel dan juga Cousins. So untuk bandwidth for Cousins, kita gunakan 2 FM 1 plus beta. So kita akan dapat 50 kHz. So ingat, kalau Cousins ni dia mesti lebih rendah daripada Bessel. Sebab apa? Sebab dia dah reducekan 0.02% ataupun 2% from the overall bandwidth tadi tu. Okay, dia reduce 0.02. Nilai yang 0.02 tu dia dah buang bawah daripada 0.02. Okay, so kalau kita nak lebih faham, kita kena plot lah dia punya frekuensi spektrum. So kita masukkan nilai dan kita plotkan kita punya spektrum kita. Okay, so kalau untuk yang paling untuk Bessel dia akan kira daripada hujung ke hujung of sidebands, dan kalau Cousins rules ni dia akan remove the smaller bandwidth. So dia ambil yang hujung tu dia akan buang lah. Okay, so dia akan ambil from 480 sampailah kepada 530. So dia akan dapat 50 kHz. Okay, so untuk kita buat pengiraan, kita kena buat ataupun kita akan kena lukis macam ni lah. Kena buat table dan juga lukis graf spektrum untuk memudahkan pemahaman kita. Okay, lastly is power in signal, power in FM. So power, kalau kita lihat, kalau AM dia agak complicated, dia kena kira untuk ketiga-tiga sidebands. Okay, tapi untuk FM kita akan kira untuk PC sahajalah. So kita ambil overall of PC. So PC is equal to VC squared over 2R. Okay, so nilai sideband yang lain tu dia tak kira. So FM ni dia independent, dia tak kira dengan kita, dia tak bergantung pada kita punya message signals. Okay, so saya bagi satu contoh example. Sorry, apa hal ni? Alright. Okay, so last example we have one equation of FM which is
20 cos 500 pi times 10 the power of 3 plus 1.5 sin 10 pi the power of 3 is applied to 50 ohm antenna. Okay, so kat sini dia ada complete questions lah. So dia nak dapatkan power, peak frequency deviation, and then kita dapatkan amplitude, bandwidth, sampailah kita kena kira kita punya, ataupun kita kena sketch kita punya spektrum. Okay, first step kamu kena, okay, so first step kamu kena tulis balik equation tadi tu, equation of FM, and then kita comparekan balik dengan equation FM yang sebenar. Okay, kalau misal kata kita tak nampak lah. Okay, so kat sini kita tahu. Okay, so kalau kita sama ada kita nak gunakan yang bawah ataupun yang atas pun sama juga. Okay, ataupun kita, dia macam saya cakap tadi masa mathematical modeling tadi, dia ada dua signal ataupun dua formula. So kita nak gunakan mana-mana, tapi yang penting kita kena tahu beta tu apa, FM apa, VC tu apa. So 3 perkara penting saja yang kena ingat. Okay, iaitu VC, omega C, beta dan juga FM. 4 perkara penting saja yang kita perlu tahu. Okay, yang lain just ignore sajalah. Okay, so kita compare kan. So VC is equal 20 volts. Alright, omega C is equal to 500 pi times 10 power of 3. So and then beta 1.5 sama juga, omega M is equal this 10 pi ni lah. So macam mana kita nak dapatkan FC? So ingat, omega is 2 pi F. So kita nak dapatkan FC, first thing first, mesti kena bahagikan dengan 2 pi. Step ni mesti kena buat. Kadang-kadang soalan tu dia agak tricky. Dia bagi 500 pi, kadang-kadang dia bagi nilai 1000 sahaja. So kita kena tahu, maksudnya bukan kamu lihat 500 pi tu terus itu adalah FC, bukan So awak kena berhati-hatilah. So kamu kena tentukan FC awak berapa. So FM berapa? So kena kira sendirilah. So first step, the second step kita kena dapatkanlah PT kita berapa. R adalah diberi 50 ohms. And then FD, ingat, okay, so FD equals beta sama dengan FD over FM tadi tu. So kita kena dapatkan nilai FM. So kena bahagikan juga dengan 2 pi. So kita akan dapat 7.5 kHz. Okay. So and then from table, so kita akan dapat kita punya nilai. Kita buat table macam tadi ataupun kita buat equation macam ni pun boleh juga. So list down all the amplitude voltage, and then kita dapatkan kita punya Bessel table, and then the bandwidth of Bessel, bandwidth of Cousins, and lastly kita kena lukis kita ni FM spektra kita. Okay, so untuk frekuensi saya tak buat kat sini so you all kena list down lah, ataupun tak buat kat bawah ni pun tak apa, you just list down. Okay, okay, kita kata FC berapa sama dengan, and then FUSB 1 sama dengan berapa. So list down kat bawah ni lah sampailah habis. Okay, so you all kena buat untuk soalan-soalan berikut. Okay, so kita ada beberapa example lagi, example 7, example dan seterusnya lah. Okay, so kita akan ada example 7, 8 and 9 tak silap saya. So sebagai you all punya assignment, so you just kena hantar lah. So nanti saya akan beritahu bagaimana untuk prosedur penghantaran assignment tadi, untuk buat example 7, 8 dan 9. So try semula, ikut balik contoh-contoh yang saya bagi tadi, dan kita you all kena buat lah example 7, 8 dan 9. Okay, that's all untuk FM analysis. So lepas ni kita akan sambung pula kepada AM or FM receiver. Okay, that's all. Thank you.